सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में फितनॉल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सैनिटाइजेशन के दौरान फितनॉल हिंदुस्तान के मज़ीद 4 दहशतगर्द हलाक। भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की हिमायत से भारतीय प्रॉक्सीज की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। चिल्लास आमिर में क्लाउड बस से सैलाब ने तबाही मचा दी। मकामी शख्स और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। 4 अफराद का ताल्लुक लोधरा से है। मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात और 4 राब्ता पुल मुकम्मल तबाह। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पंचक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर मुतासर। हजारों फीट इमारती लकड़ी भी पानी के रेलों में बह गई। डेप्यूटी कमिश्नर दियामिर अब्दुल रहमान की 5 अमवात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाबूसर रोड 3 जगहों से क्लियर कर लिया गया। होटल एसोसिएशंस ने सयाहों को मुफ्त रिहाइश फराहम की। तर्जुमान गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत का कहना है, सैलाब में फंसे सयाहों को चिल्लास शहर मुंतकिल किया जा रहा है। जाँ बहक होने वालों के अहल खाना की हुकूमत से मदद की अपील। कल शाम से पूरा शहर यहाँ पे शोक के आलम में है, क्योंकि ये लोग बड़े फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। इन्होंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाकर लोधरा की तारीख रकम की गई। वहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हैं, इंतज़ामिया हैं, वो उस बच्चे की तलाश के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। लोधरा के लिए मैं कहता हूँ कि अलमनाक सानिया है। बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। तोरखोन खरमंग में सैलाबी रैला हर चीज़ साथ बहा ले गया। शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैले में बहने वाले मकामी शख्स को बचा लिया गया। स्कर्दू के नवाही इलाके रग्योल में सैलाबी सूरत हाल, खड़ी फसलें ज़रख़ेज़ ज़मीन मलिया मेट हो गई। सवाड़ी में ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से ज़िला भर में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रोई ग्रेस का जानोई नाला बिफर गया। 5 राब्ता पुल, दुकानें, मोटरसाइकिल्स, आटा चक्कियाँ और मिनी हाइड्रल पावर स्टेशन तबाह। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश जारी। नवाही इलाके टॉमी गोजरा में पानी का बहाव दाखिल हो गया। समा बांडी में मट्टी का तोदा गिरने पर घर में गिरने से जाँ बहक एक बच्चा जाँ बहक हो गया। मरी में बारिश से लैंड स्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। अचानक बारिश हुई है, रात से इतना ज़्यादा मलबा है, घरों के अंदर गया। अपनी मदद आपके तहत हमने बच्चे बाहर निकाले, मलबा निकाला। बहुत ज़्यादा फ्लड आया है। हमारे 5 से 6 बंदे जख्मी भी हुए हैं। 10 से 15 घर मुतासर हो गए। बच्चे लगे हुए हैं, औरतें लगी हुई हैं, बूढ़े लगे हुए हैं। तमाम तर अपने घरों से खुद अपनी मदद आपके तहत मलबा उठा रहे हैं। मानसून बारिशों का नया तबाहकुन सफल। 24 घंटों में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जुड़वा शहरों के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बरसाती नाले में बह गए। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सैलाबी रेले में बह गई। कार में सवार बाप बेटी की तलाश जारी, ताहाल गाड़ी न मिल सकी। रेस्क्यू के गोताखोर, नेवी और पुलिस की टीमें तलाश में मसरूफ। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। जिला गंग के ढोकंड मिनी डैम में 70 साला शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया। शांगला, सवाबी और नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 26 जून से 21 जुलाई तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से 221 अफराद जाँ बहक, 592 जख्मी हो चुके हैं। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। पाक फौज का देवसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों ने स्कर्दू से सतपारा स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर कर दिया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से 150 तैयार शुदा खाने के पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिश और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर ममलिकत की जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार।
وزیر اعظم کی زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے NDMA کو صوبوں اور متعلقہ محکموں سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا پاکستان میں 7,000 گلیشیئرز ہیں جو تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان سمیت پوری دنیا کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پولیس عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت افسران سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ادارے شاندار کام کر رہے ہیں۔ جب ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی تو انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لائے تھے، جس نے جرائم کی بیخ کنی میں اہم کردار ادا کیا۔ بطور خادم اعلیٰ پنجاب ایلیٹ فورس بنائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس اکیڈمی کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ 9 مئی کو میاوالی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کا کیس۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر کو 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی سرگودا کی خصوصی عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا۔ احمد خان بھچر، MNA احمد چٹھا سمیت 32 کارکنان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 معطل اراکین کو بحال کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کئی منصوبوں پر عمل پیرا۔ کراچی میں 30,000 سے زائد افراد ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ DSP کے 3rd چیپٹر کا افتتاح میرے لیے باعث فخر ہے۔ ادارہ کئی سال سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ ایک سال میں تھراپی کی صلاحیت کا 30,000 سے بڑھ کر 50,000 تک ہونا بڑی کامیابی ہے۔ شاندار کامیابی ادارے کی لگن، منصوبہ بندی اور جامع نگہداشت کا مظہر ہے۔ منشیات فروشوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں، جلد منشیات کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب نارکوٹکس کنٹرول فورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا منشیات فروشوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگا۔ تعلیمی اداروں سے منشیات کی لعنت کا خاتمہ ضروری ہے۔ تمام ڈویژنز میں انسداد منشیات فورس کو فعال بنایا جائے گا۔ انسداد تجاوزات فورس بھی جلد فعال ہو جائے گی۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے قلیل مدت میں جرائم پر قابو پایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ڈگاری میں مرد اور خاتون کا قاتل۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی ان چیمبر سماعت۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حمزہ شفقات، ایڈیشنل IG ایڈمن سید وزیر، SP انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسر پیش۔ کیس میں پیش رفت، گرفتاریوں اور قبر کشائی سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے جرگے کے ہاتھوں مرد اور خاتون کے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ مقامی عدالت نے واقعے میں ملوث ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ملزم بشیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت قتل کی دفعات کے تحت اندراج مقدمے کی درخواست پر پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق اداکارہ کا پوسٹ مارٹم ہو گیا۔ حتمی فورنزک رپورٹ کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ وکیل نے کہا حمیرہ اصغر کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ ان کا موبائل فون رواں برس فروری تک استعمال ہوا، اس لیے قتل کی دفعات شامل کی جائیں۔ عدالت نے کہا گھر والوں سے پوچھیں وہ ان دفعات کے تحت مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تفتیشی افسر نے جواب دیا ثبوت ملے تو ہم خود مقدمہ درج کرا لیں گے۔ عدالت نے 16 اگست تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ فورنزک ٹیم کا فلیٹ کا معائنہ۔ پولیس نے اداکارہ کے فلیٹ سے ملنے والا سفید پاؤڈر نمک قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق CTD نے اداکارہ کے موبائل فونز اور ٹیبلٹ کی ٹیکنیکل جانچ پڑتال شروع کر دی۔ پولیس کی جانب سے جائے وقوع سے ملنے والے سگریٹ کے ٹکڑے اکٹھے نہ کرنے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اسلحہ شراب برآمدگی کیس۔ علی امین گنڈاپور کا 342 کا بیان آج بھی ریکارڈ نہ ہو سکا۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وکیل صفائی نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ سماعت پر علی امین 342 کا بیان قلم بند کروائیں گے۔ کیس کی سماعت 24 جولائی تک ملتوی۔
सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने अमन अमान के क़याम के लिए रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स में पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। दोनों सरबराहान का पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से K4 मनसूबे की तोसी का आगाज। पहली लाट में आबी ज़ख़ीरे 1 से वाई जंक्शन तक पानी की मुंतकिली होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत K4 मनसूबे से मुतल्लिक़ अहम इजलास में ब्रीफिंग। हुक्काम ने बताया K4 BRT के 2.7 किलोमीटर मुश्तरका राहदारी में पानी के 96 और 72 इंच कतर की पाइपलाइन शामिल है। वज़ीर आला सिंध की काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत।